कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद को तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो। हो सकता है किसी का बहुत बड़ा काम तुम्हारी छोटी सी दुआ का मुहताज हो। ख्वाहिश बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत है तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर ज़बान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो कि इंसान पहाड़ से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करे, अल्लाह पाक से मदद का मुंतज़िर रहे। किसी के खलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुझे बेवकूफ़ समझेंगे। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे वो दोस्त था ही नहीं, और जिसको ऐसे दोस्त की तलाश हो जिसमें कोई खामी ना हो, इसे कभी भी दोस्त नहीं मिलता। ज़िंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में ज़िंदगी लग जाती है। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज़्ज़त महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत और रसवाई हो। लोगों के लिए एक खुली किताब ना बने, हर किसी को अपना समझकर अपने राज ना बताएं। दूसरों के लिए अपनी ज़ात के पर्दे ना खोलें, क्योंकि लोग आपको जानने के बाद आपकी इज़्ज़त व एहतराम करना कम कर देते हैं। अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। जो मोहब्बतें अल्लाह के हदूद को तोड़ कर की जाती है वो मोहब्बतें नहीं हैं, बल्कि नफ्सियाती ख्वाहिशात की तस्कीन और हवस है। यह हकीकत है कि जब इंसान किसी चीज़ से डरता है तो इससे दूर भागता है, मगर जब अल्लाह पाक से डरता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है। इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जहाँ एक इंसान की मुसीबत दूसरे इंसान के लिए तमाशा बन जाए। जैसे एक चींटी समुंदर को नहीं समझ सकती, इसी तरह इंसान अल्लाह ताला के राज़ो इफ़ाल, काम और कानून को नहीं जान सकता। जिस दिन हम ये जान लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ इसकी सोच हमसे अलग है, तो ज़िंदगी से बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। इंसान हर फ़िक्र अपने ज़िम्मे ले लेता है, उन कामों को भी जो उसके अख्तियार में नहीं। अपनी हर तलब अल्लाह से मांगो और कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखो। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा कर दी जाए। मौलाना रूमी, नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब नहीं देना, और तीसरा दर्जा
بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ کسی کی ترجیحات میں کسی طور سرفرست رہنا بھی کامیابی کی خفیف سی قسم ہے۔ روز ملنا ممکن نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے، وہ سب کو وہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ اختلاف رکھیں، دشمنی نہیں، تنقید کریں، بدتمیزی نہیں، ہر انسان کا احترام واجب ہے۔ ہمت مت ہارو، غور کرو ابابیلوں نے ہاتھیوں کا کیا حال کیا تھا۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر دو۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جہاں محبت کی حکمرانی ہے وہاں طاقت نہیں ہوتی، جہاں طاقت غالب ہوتی ہے وہاں محبت کی کمی ہوتی ہے۔ اچھی زندگی اور بری زندگی میں فرق یہ ہے کہ آپ آگ کے درمیان کتنی اچھی طرح چلتے ہیں۔ کمال ہے وہ بندہ جو وقت کی قدر وقت کے رہتے ہوئے سمجھ جائے۔ گزرے وقت پر صرف ممال کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا تو اس میں 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ وہ اکثر اپنی روٹین آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔ وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا عنصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ضرور ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے۔ آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں۔ جب آپ کی توجہ تقسیم ہو جائے گی تو آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اپنے آپ سے پیار کریں، کیونکہ آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو پوری زندگی آپ ساتھ رہیں گے۔ آپ کسی بھی چیز کی اہمیت کے بارے میں تب تک نہیں جان سکتے جب تک آپ اسے کھو نہ دیں، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔